Hi guys. Hi Moday. For today, mag-unbox na sa imong bread. Ako nag-order ako na-shock. Nasigad ako mo. Wala ka ba kung ibay pag ni mo? Like mga 6 pieces lang, pero I expected the loaf bread. There's the loaf bread. What? Asa yung ibay sa? Hayashi breads. Hayashi Breads Bake Shop? Oh, It's a Japanese bake shop? Yeah. Okay. Let's unbox it sa. Pero mas ako ano ba? Pagtalo ako. Anak mo ito. Dalawa na daily. Like gusto na ko sa anak ko, yabso ka. Wow, Yeah. this is their loaf bread. Yeah, the Chocopan, ay, chocopan? Chocopan bread. Pero ito na ito makatayan ng bake shop na. Yes. I've been eyeing that for long. Saan yun? Pero kung hindi nga na ini. I think their toasted chopaw. Ah, hindi na po. Since sword. Teka niyo si step 2. That's good for 1 month. Bye. Teka yun ako, ay dala. That's good for 1 month. Dali lang, kita sa natin sa inyo. Ay, funny yun ka. Ay, ito man yun eh. Saan toasted chocolate? Yeah, toasted chopaw. I didn't expect to be that big. What's this? Ano? I think that's their double cheese or their that's the Japanese Pandesal? Pandesal. Yeah, Japanese pandesal. Kani is double what? What's That's this? their buttermilk. Ah, para no. Bread. Ito ka na ni, uy. Kasi isang na ito nagtilaw. Kani? That's their what's that? Croissant. Like that. Yeah, Or pero- Spanish bread. Ah, yeah, Spanish bread. Kuha nilang cheese. That's double cheese. Double cheese bread. Nani cheese inside, no? I don't know. It's our first time. Wala lang, feeling lang ako ba siya. So, saan ni? That's their special ensaymada. Ensaymada. Ah, kani is, ano, kanang, murag tuna bread, something inside. That I don't know. Basta, That's it. my God, di ka kaayo. Isa may mga unang niya, kailangan kabuo. Di pa gid mga unang bread. Ano, alam ka ng bread na. Okay. Bread of fortune. May nalaman di ko ba? Pwede lang dalhin yung mga bread na ni tomorrow. Pero magkita kong kape. Look, nice ako ng face. Yeah. Your skin, Jude. Because I am healthy inside. Muna ko siya outside. Kauwi na lang. Mabuhat ang kape. Mag-start na lang ta sa itong ano. Gusto ya? Gusto ya? Muna itong ano. Grabe ito kung dugo ba? Gusto ko ayo. So, magabot na to ang kasambahay later. Ayan, mag-abot na itong kasambahay later. Totally stranger. Nakuha Yeah, na to siya sa agency. Agency. Daw. Hopefully lang dili niya ma-messed up. It's because yeah. Kasi kayo mag-trust, no? Kasi kayo mag-trust, dude, kay better than that. Nakatrauma bisag may Yeah, nakatrauma. So, dili man tanang taong, ano, same thing ang buhato na worst, na dili. Pero, mag-expect na lang, dude, kang, ang first mawala mga kasambahay, mga helper, is gitato yun naman as family. Yeah. That's mo na pinakamali na nabuhat. Yeah, family, because, dili may gusto ba nga, murag ka ng, di wala mo talaga, ano ka nang ginagalit o Yeah. outsider mo. Because wala man good na entitled over everything Yeah. or highly or we are equal man. We're equal, that's why, We treated her We as treated- family. yeah. Pero soon din ma-realize nimo anong may anong mga sanay sa kasambahay ba is gina-treat nila as kasambahay. Yeah. Kaya nato na realize na big siya. nagyan may boundary Yeah, ba? may boundary. Yeah, you can be nice at the Yeah. same time naman, na dili ka abusuhon, at the same time, dili po naman sila abusuhon. Kaya kasambahay mo treated as family sabay na mag-eat. Sabay na mag-eat. Which is there's nothing wrong with that. Yeah, wala mali. It's just that kay sanay siya masabay nato mag-eat. Pag na visitor, wala siya nag-adjust. Wala siya nag-adjust. Kung asa siya nagalungkod, dito siya nagalungkod, nakay visitor, Bisan even friends or family. Ibo mga igsuon nimo di siya mo adjust. Ang igsuon na lang nimo Ang mag-adjust. Yeah, ang mag-sit sa other nga lingkuran dili sa table. Kay siya ang nasa table. Yeah, inana. Also, wala na siya. Kampante na siya hindi magsunod sa routines. Every time call out ni mo kay, Wala lang. isa ka mag-call out. Yeah. Muna ang lisod yun. Pwede na ko na later. Sa ako ang ano man sa ako ang coffee. Pwede ko mga straw. See? Nalaya na lang ako ang minutes. Wala dito na kayo smoothie. Bitaw nyo sa kabisi na to ba? Balik na poultry mo treatment. So, kunya, kami naman lakaw. Ikaw lang dali para interviewon and orient. Then, pag abot na mo, the same thing, mag-ask. Or, kasi kapuyan na siya tubag, no? Like, give me a break. Ay, pwede naman yung ikaw mag-interview, good. Kaya naagyan po yung doubt ba? Itong naling agency nga murag, hindi may proper. Shady, no? So, kung na may ma-advise, kung saan dapat pagkuha, makan pa ma-legit katabang kay, nakaon na dyan kong taga, like, super dyan ko na trauma. Ano? Like, out of nowhere, pag busy ka, ay tadiri ako na bisita kay Siskat, naghatag og money, like, murag, on top of, ano ba, her salary niya, imagine ha, I don't know kung pila ang minimum nga sa akin sa katabang diri sa Davao City.
Pero ang ano is 12,000. On top sa 12,000, napagdito siya mga perks makuha maliban sa mga, normal man ang makatagtag mga gamit. May paspa pa siya. Normal na, yeah. Pero kanang, May study. pag busy siya diri ako makita ng na siya nagalihok pag may bisita, ka naghatag ba? Na mga bonuses whatever. And gibayaran ang tanan niya ang utang. Mm. Worth like 42,000. Yeah, ibayaran tanan utang sa province. Kung na-hospital siya, bisag piso wala siya gigawas. Wala gi ang tunang hospital siya wala gi gibawas sa iyang sahod. Wala siya gibawas. It's because, wala, buti. Daw na to sakit niya to before siya. Before pa siya na sa ato. Yeah. Wala po kabalungan na siya na-trigger. Yeah. Wala kabalog yun. Na-overwork siguro siya sa foods diri, ah. Ana. Kasi So, siya wala minsan nang winta. Yeah. Pero ang amo lang is, kung sa kamaayo ang mong gibuhat, inaanap ka maayo ang return, unta. Pero kay wala man namo siya na-receive, wala namo na-receive ang among gina-expect. Ginasmarkan pa ko. Yes. Sumbong lang mga baby. Mismarkan ka. Dahil siya pagbadlungan niyo. Madungan yung gismarkan ka. Smarkan ka tapos, gisim, ano lang yapon yung ginabuhat. Like, badlungan mo kay, dili lang isa, pero nanay, bata nga na slide. Kay, dili lagi, Tarong tarong ang pag-map. Pagka next day, same gapon. So, asa ang naminaw dito, ah. Yeah. Tapos, dili ganahan ka ng nahin mga pandauton ng tao. Yeah. Then, nag-send siya og mga things or information sa laing tao na supposedly, dili lang within sa family lang, sa household lang. Too sensitive. Yeah, It's not your business to share. true. So, kung pwede, dili pa kalamira ng katabang mo. Yeah. Hindi naman ka bad people Dili. na i-treat sila o bad or something na every time mo mata siya 4 a.m. Balik siya tulog after. Balik, after luto makatulog breakfast. ko. It's because, dili man siya ang atiman sa bata. Di man po nakatiman. Yeah. Wala siya yung problema. Gusto ka tulog, gusto ka makaon. Wala siya. Anything and everything na nasa ref as long as gusto ka kaon. Sa lafon, dili ko siya always nagaluto, especially pag panihapon. Yeah. Tapos namin tigluto. Mata chef, chef cook, manager. Senior chef ko. Mag-start ako pila sa kong driver, nag-apilo ka diya. I wanted to try first the... Diyan, insay mara. No, not that one. What, which one? The cheese. Just this one? Yeah. Ano, this is na. This one. Yeah, that one. Ano na? Morning dagan nga comment. Or most ordered. Ano sa wala? Tama ba na? Most. And ang toasted chocolate natin is Euro Baker, Jules. So, i-try natin ito kailangan. Yeah. And then, isa lang ato open ha? Ay, open. Yeah, share ito. Mm. Old? Unang kagat. Tinapay lahat. Okay. Gusto mo na unang kagat, tinapay agad. Unang kagat, Yeah. nagbago lahat. Ano to siya? First no of the day. Can you be like half of it? No, I can all of it. Ew. You sure about that? I'm eating this first. Ew. The nipple. Okay. This the next. The Toasted. Queso. Welcome. toasted bread. Toasted chocolate. Asok, chocolate ay. Oh, there's an egg. Pero, tanggalan na to na. Hindi na. Lamig man. Hindi ko ba nagamit na. Napang isa. Sige. Ilaban dyan ninyo. That's 25, isa? Isa? Yeah. Oh my God, you So, bought six. money-wise, it's not. Yeah, that's the most expensive there. Sa item, talan items. Right. I like the flavor ng feeling. Yeah. But the bread, What do you like it? yeah, it's too chewy. I tried the bread na sa French baker and sa bread talk, but still, Euro. yeah, Euro baker naka-try na ta, but still Swiss deli pa rin. Ayan. Yeah. Yeah. So what's next? Swam. That's their Japanese pandesal. Yeah. Japanese pansal. Hindi ko na. Bakit The maple is crunchy. Yeah. Mag-ikaw ni. Kiribu pik-pik. Okay. I mean, lagi ano sa coffee? Sausaw. Sausaw. Kanay sausaw in your coffee? Why natin your coffee? Hindi pwede sa inyo. Ashish. Dip. Dip dip. Oh, I remember dip dip. Yummy siya. With sausaw. That's the first yes of the day. For me, ha? Yeah. Ano? Tagal ka, ha? Huh? Natagalan. Okay. Hello. I want you to try it. Wala. Yeah. Pwede na. You know my favorite bread na karong? What? It's the French bread sa Swiss.
I know the wheat bread sa Swiss Deli. Yeah. And Kerrygold salted butter. Wow. You guys are really upgraded, huh? No, I like Kerrygold before Scott na nababos sa tulad. Nakabay na tana. Yeah. Twice. But I don't mind now. What's this? That's the buttermilk. Oh yeah, the buttermilk. Always, pag naka-bread na ginagunitan, nag-expect ko na naisulod sa inside. Maliban sa pandesal. Yeah. So, yeah. I think namigay pa siya pandip. Ano na? Ako na siya na itong wala pandip. Mura siya ano? Sweet and soft. Mura siya itong kay Heartbeat ba? Ano ganito? Muffin. My God, itong libre sa school. Nutriban. Nutriban. Pero mas soft lang to. Flavory. That one is sweet. Okay, try na to i-dip. Okay. And starchy. Mm. Pansay pa din. Yeah. I can eat the feeling of this toasted sugar. Yeah. This one. Namin kain mo. Nag-expect ko. Tcharan. Oopsie. That's a curry roll. Curry. Curry? Yeah, curry ang feeling. Babe, It's curry. take a bite of this one. Oh, wow, baby. No? You like it? No. Just take a bite of this. I still have. You know. Had a whole mouthful. Is that sugar? Mm-hmm. Breadcrumbs. Breadcrumbs. Oh. Curry. You like it? Mm-hmm. Ooh. Really? Why wouldn't I? It's curry. Pork curry. It's good. I like the bread too. It's not nearly as sweet. Really? Not, but not the least. Hindi pa. Oh, what's that? The Spanish bread. Spanish bread. Hindi mo na ng mga bread ba? Did you know Spanish bread ang akong favorite ni bread? I don't know. Okay, no. Wala siya cheese inside. Ay! Hindi na ako Ano ba? Tapos ko lang. Hindi ka kita na. Wala ang cheese, grabe. Pangitaan. Sa bangag. Pangita. Wala yun do. Kada rin, hindi pa pilit. Ano na? Wala, pangitaan niya. Pangitaan sa bangag. Funny man na, uy. Pangitaan. Ang bread. Sige. Nasaan cheese? Ang bread na cheese. Sorry. No. No. Straight no. They ruined the ano. Pero when you're... Yeah. Hindi lang siya pasalo sa mga... Buta sa bot, dili ikaw ilang target market. Dili ko lang target market. This one. They know their target market. Expensive ba ilang bread? Do you know how much this all? Yeah, how much? 500 plus. Huh? Wow. Oh my God. Tararan, taran. Yeah. By the touch of it. Dry. Ano mo na? Dry? Dry? Not so dry though. Di pa rin sa uban. Hindi mo siya dry. How much is that? Like 50 or 60? This bread. This bread? Yeah. And they just use margarine. I can taste the margarine. Yeah. So, paano na-taste ng margarine? Guys, dagan may klase-klase nga butter sa ref. Eh, pakita na ko just to. Baka maliban itong wala na natulong kami. Okay. Ang upan, gamit na lang nato sa garlic something. Something. Right ka ng Kerrygold jam. Meron pa. May, unsalted. Hindi mo naka-bread si Heartbeat, no? Ah? Hindi mo naka-bread? Ta-da! So, we have this. This one is, Kerrygold garlic butter. yeah, Kerrygold butter. Lamikin na siya. Lamikin siya sa bread or bread. Bread yun yung, Number 1. This is the unsalted of our favorite. which one? Kerrygold, that's Kerrygold. Ah, yeah, so sweet. One yung favorite nga, Butter. na butter. Pero, medyo expensive siya. That's 334. Ah. This one, Kerrygold salted butter. Ah, this one. That's the favorite. Yes, the top one. Yeah. Sana na mag-butter, no? So, And ang second is the Lurpak. pinakamahal. Yung Lurpak. pinakamahal na to is ang Kerrygold. Kerrygold. Almost 500? No, this Or 400? sa healthy options it's 400 plus. Yeah. Tapos pag sa Landers, kaya nasa 335. Ah, okay. This one is 200 to 300 ata. Lurpak. Yeah. Lurpak ba yung mga difference sa nila, pero manufacturing siguro. Manufactured, asa nigikan. It's same company as the Emborg, if I'm not mistaken. Kung dili mo hilig og butter, makaingon jud mga tanang makita ninyo is butter. Yeah, and same as Same their taste. lang sa taste, pero dili jud lahi jud. Kaya ang uban premium na margarine naman. And pag dili available ang Lurpak and ang Anchor Anchor Gold, always go to Anchor.
Yeah, Yeah. that's the nearest tinuod nga butter. Kani kay ano man siya? Premium margarine. Premium margarine. Yep. And Okay. even the I don't know, it's Il-en-Vire Ambot lang. French butter. Still dili siya Dili siya tinuod nga butter. butter siya pero Dili siya, dili dili siya fully butter. Ano ba? Dili ko pa siya tinuod kaya siya mix. Ay, okay. Sorry, good. Daghan na ng butter. And daghan pa na napay mga Maven. Basta lahi-lahi. Lahi-lahi. We tried President na butter. Daghan jud nga butter gitry na to. Until sa makakita lang jud tag tinuod nga butter. It's not My God, guba ang diet. Duga na ang nga mukbang. so always dosa. Mas safe ang angkor. If minsan lang man mo mag-butter, go for the quality one na. Ay, ang good. Yeah. Especially if i-make mo siya ang French toast or Thai toast or something sa bread. Pero kung na on budget, Anchor. angkor good. Always. Yeah. Bisag ipang make lang o garlic shrimp, garlic butter, something seafood. Anchor. Alami siya no. Yeah. For cheesecake, pinaka-wrong is ang mag-go sa always available the Magnolia cream cheese. Mahal mo po ang Philadelphia. Uy, Yeah, it's 229. Pero, pero lami siya. di man tayo everyday mag-cheesecake. Yan, mo po nang nice. Like, pang once lang pag na-event, ano. Yeah. So, ito na make your cheesecake sa house blessing. Yeah. Okay. Wala kay cake, no? I was planning to buy cake, but I don't know kung magbuan ko cake para sa among Wedding? or sa house blessing. I don't know. Me too, I don't know. Yung uncle kasi buwan to spend. So, mara to mong mukbang, nga makapataba. So, naay mga happy co-workers tomorrow kay dagan og bread. Yeah, nagka-bread. And I planned, wait lang. Ang bread mukbang is not the plan. Ang plan na to is maghimo og garlic. Og toasted bread. Toasted bread, what did I make for breakfast pala? Or not brunch? This ano, ginisa na Ginisa nga. giniling. Giniling. Yeah, with potatoes. Pero wala na toasted bread is because busog na tag. Yeah. One bite. Wala nga, nagmukbang man ng bread. Wala yung balak magmukbang. Na-shock lang, na-overwhelm Yeah. sa kadaghan. Oh, open ang ano Nicole bread. Ay, taba ang fully bread. Dalhan tomorrow sa office. Yeah. Guys, kung gusto nga mag-ano, muro to, kalibangon kong bangay. Ay, maday. Diba?